یہ مولانا کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب کا بیان آپ سن رہے تھے. یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں، بڑی خوبصورت نظم پڑھتے ہیں. تمام ساتھی ان کا بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں. سب ساتھی مل کے دو نعرے سنائیں. نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، دینی مدارس، جامعہ عبداللہ بن مسعود. نعرے تکبیر. درود شریف محبت سے. نمی نظم ہے بھائی، نویں بان کے بعد میں انشاءاللہ کچھ پیدا تھی سی. محبوب دے کولوں پایا ہے، محبوب دے کولوں پایا ہے فیضان جماعت صحابہ. محبوب دے کولوں پایا ہے فیضان جماعت صحابہ. قرآن گوایاں دیندا ہے ذیشان جماعت صحابہ. رتبے حق پاک بدھاوے، رتبے حق پاک بدھاوے. دل مومن دا ٹھر جاوے. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. جدا ذکر صحاب دا آوے، جدا ذکر صحاب دا آوے. دل مومن دا ٹھر جاوے. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. اور بے انتخاب خدا سیدہ ہے اصحاب تمامی. انتخاب خدا سیدہ ہے اصحاب تمامی. ان رحمت عالم دی کیتی ہے ہر ہر آن غلامی. ان رحمت عالم دی کیتی ہے ہر ہر آن غلامی. خود جنتی رب فرماوے، خود جنتی رب فرماوے، خود جنتی رب فرماوے. دل مومن دا ٹھر جاوے. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. میرا دین صحابہ، میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. اور بھائی صدیق خلیفہ اول ہے. جنہیں کو سمجھ آندی ہے اچھی بولو، بلند آواز سے کہو. اور صدیق خلیفہ اول ہے، فاروق دوجا نمبر. صدیق خلیفہ اول ہے، فاروق دوجا نمبر. عثمان دے بعد خلافت دا ہے دردا چوتھا نمبر. کیوں ویری شور مچاوے، کیوں ویری شور مچاوے، کیوں ویری شور مچاوے. شالا دو تک چلتا رہوے. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. میرا دین صحابہ، ایمان صحابہ. اور بھائی پہنچایا ہم تک اسلام یہ صدقہ ہے صحابہ کا. جنہاں دا ایمان ہے اچھی بولو. پہنچایا ہم تک اسلام یہ صدقہ ہے صحابہ کا. اٹھا جھولی دعائیں دے، یہ فیض ہے صحابہ کا. نبی پہ نائے آج یہ مقصد تھا صحابہ کا. نہ اٹھے انگلی صحابہ پر، یہ مشن ہے غلامان صحابہ کا. ہیرے لال جواہر گئے جد نظرہ سونے پایا. بن ہیرے لال جواہر
बाहर गए जदू नजरा सोने पाया फिर उठा दे तरपाया ने हिन कीतिया जगते छाया बोलो उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह ओ फिर उठा दे तरपाया ने हिन कीतिया जगते छाया खत लिख के नील चलावे खत लिख के नील चलावे दिल मोमिन दा ठर जावे मेरा दीन सहाबा ईमान सहाबा मेरा दीन सहाबा ईमान और सहाबा शेर साहबा दे दीवानियां दा तुसी माशाअल्लाह दीवाने हो सुभान अल्लाह नहीं कहते उच्ची कह दो सुभान अल्लाह तवज्जो हो भाई असहाब दे खास गुलामा दी दुनिया ते कैम मिसाले असहाब दे खास गुलामा दी दुनिया ते कैम मिसाले एक हीरा जंगदा शहजादा दूजा आजम तारक लाले बोलो ओए असहाब दे खास गुलामा दी दुनिया ते कैम मिसाले एक हीरा जंगदा शहजादा दूजा आजम तारक लाले एक हीरा जंगदा शहजादा दूजा आजम तारक लाले कोई इनदा इश्क कमावे कोई इनदा इश्क कमावे कोई इनदा इश्क कमावे दिल सुनिया दा घर जावे मेरा दीन सहाबा ईमान सहाबा मेरा दीन सहाबा